Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan dari program studi pendidikan bahasa Inggris. NIM saya 18821500212. Mata kuliah Intermediate Grammar yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir semester saya, yaitu report speech. What is report speech? Report speech is a way how we report what someone has said by changing some of the words said, but retaining the same meaning. Oke, apa itu report speech? Report speech adalah cara kita menyampaikan apa yang dikatakan seseorang dengan mengubah beberapa yang diucapkan, tetapi tetap memiliki arti yang sama. Oke, next. Di sini ada penjelasan tentang Could You Help Me, direct speech, and report speech and direct speech. Di sini juga ada contoh sample is like, what did Alan ask me? Jawabannya, Alan asked me to help him. Nah, di sini dapat kita lihat antara direct speech dan indirect speech. Yaitu report speech yang pertama ada contoh kalimat tanya. Dari kalimat tanya tersebut dapat kita simpulkan perbedaannya antara direct speech atau indirect speech. Oke, next about report request over. When we report overs, promise, teach, etc., we can use the structure. Nah, di sini penawaran permintaan yang dilaporkan ketika kita melaporkan penawaran, janji, teater, dan lain-lain. Di sini kita dapat menggunakan strukturnya yang dibagi menjadi dua, yaitu reporting verb plus to infinite. Oke, next. Can I help you? What did the woman say to us? She offered to help us. Reporting verbs and to infinitive. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh kalimat tanya berikut ini berdasarkan kalimat di bawah. Kita lihat di sini statementnya. Kata offered di sini termasuk golongan reporting verb. And to help termasuk ke dalam to infinitive. Jadi dapat kita simpulkan kalimat tanya report speech tersebut. Next, notice. The reporting verbs that we can use in the structure include offer, promise, agree, refuse, and etc. Yang dimana diartikan report verbs dapat kita gunakan strukturnya seperti ini. Menawarkan, perjanjian, persetujuan, menolak, dan lain-lain. Oke, next. I will work harder. What did Jackie say? He promised to work harder. I will work harder adalah report speech. Jadi contoh perhatikan kalimat tanya tersebut. Apakah yang dikatakan Jackie? Statementnya, dia berjanji akan bekerja keras. Oke, next, report orders, request. When we report orders, requests, warnings, advice, invitation, etc., we can use the structure. Example, reporting verb plus object plus to infinitive. Nah, jadi ketika kita melaporkan pesanan, permintaan, peringatan, saran, undangan, dan lain-lain, maka kita dapat menggunakan struktur tersebut. Oke, next. Can you tell me how to read the word, John? What did the girl say? The girl asked John to tell her how to read the word. Reporting verbs, object, to infinitive. Notice the change of pronunciation. Oke, di sini kita dapat lihat contoh direct speech-nya. Kemudian kita dapat lihat juga kalimat tanyanya.
Lalu indirect speech atau report speech-nya yaitu di sini ask reporting verbs, John di sini object, dan to tell di sini to infinitive, and her yaitu di sini kata ganti dari girl. Okay, notice the reporting verbs that we can use in this structure include tell, ask, order, warn, remind, advise, invite, etc. Jadi kata kerja pelaporan yang dapat kita gunakan dalam struktur ini adalah memberitahu, bertanya, menyuruh, memperingatkan, mengingatkan, menasihati, mengajak, dan lain-lain. Oke, lanjut. Di sini kita bisa direct speech-nya, bisa kita lihat ada seorang ibu dan anaknya. Amy, I think you should do your homework. Itu contoh untuk direct speech-nya. Untuk kalimat tanyanya, what did mother say to Amy? Mother advised Amy to do her homework. Okay, next, reporting negative orders. Promise, advice. In negative orders, promise, request, etc., we use the structure not plus to infinitive, di mana dalam kalimat negatif tersebut yaitu not plus to infinitive. Oke, di sini untuk penjelasan contohnya, don't eat too much sweet. What did the dentist ask Joe? The dentist asked Joe not to eat too much sweet. Jadi untuk kalimat not to eat itu not plus to infinitive. Oke, lanjut for change of pronouns. In report speech, we usually need to change the pronouns e, g, I, you, me, this, tis, etc. and possessive adjective e, g, my, your, etc. Number 2, we usually change the pronouns from 1 person, I, me, 2 person, you, your, 3 person, we, us. Number 3, however, we do not need to change the 1 person pronoun I when the speaker is reporting his or her own words. Oke, jadi di sini mengubah pronouns atau kata ganti. Dalam report speech, kita biasanya mengubah kata ganti, misalnya saya, Anda, ini, dan lain-lain. Kami biasanya mengubah kata ganti untuk possessive adjective, saya, kamu, dan lain-lain. Nomor 2, one person is orang pertama, two person orang kedua, three person orang ketiga. Number 3, however, we do not need to change the one person pronouns I when the speaker is reporting his or her own words. Namun kita tidak mengubah kata ganti orang pertama ketika pembicara melaporkan kata-katanya sendiri. Okay, next. Please be careful when you pass me the box. What did the woman say to the man? She asked him to be careful when he passed her the box. Jadi kalian bisa melihat di sini ada wanita yang sedang menerima box dari seorang lelaki yang ada statement pertanyaannya. She and him. Oke, the end. Jadi untuk penjelasan tugas akhir semester saya, jika memang ada salah dalam pengucapan pronunciation saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Semoga untuk penjelasan report speech ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menontonnya. Terima kasih. See you guys.